Advertisement na rizak tongmani bebak raidano rigino Khlaikha recruitment phiaba 100 tutor offer register viral wngmani Patimungo Rwng Bedekni Khoroknwi Officerno Suspend Khlaikha ADC Haphang Suspend Khlaijangnai rok wngkha nito deborma Inspector of School te Office Superintendent Mirinal Kanti deborma Fasalo Administrative Building ni Conference Hall nogo kaisa koktum pandaringui o koktuma rikha ADC Rwng Bedekni EM Chitoranjan deborma ADC ni Khumphoi Academy School ni bagui Khorokra phrongnai na harjakmani Patimungo rang puisa kese kereng tei neta mantri rokni nokni borok rokno chakri rijakmani koksil chamungo lai thangnai salnai saltam rok maitung phlajak social media aba haikeno merit qualify candidate dongno chakri riyawi mutungmani borok rokno simi sai sai chakri rijaka hinai kasamani koksil chamung aboni kasarono lai thangnai thar August salmario social media wa ADC Rwng Bedekni chakri offer dispatch khlaimani register viral wngmani yagulo social media wa basaka koksil chamungni horjlai Khumphoi Academy School ni bagui Khorokra phrongnai na harjakmungo rang puisa bai chakri rijakmani koksil chamung kasamani logi neta mantri rokni nokni borok rokno sai saiei chakri rijakmani koksil chamung tisaka hastini joto lukurok tamni bagui hinmani le merit qualify candidate ok chakri rijagyawi muchungmani borok rokno simi sai sai chakri rijaka hinai koksil chamung tisaka sakbai thang interview face khlainai candidate dok Paithago of Patimungno tiyei Khlaikha khamjakmani koksaka Tripura mothani chairman eba hastini bubagra Maharaja Pradut Kishore deborma kha khamjakmani logi aba hai kese kerangno gosiwina harjagla khinai bo firong rikha Maharaja Pradut Kishore deborma haste kifuli phaimani yagulo abono tei krak sakthar mungna hanai hinai bo bini sakbai thangni Facebook page o damrung rikha Tripura mothani chairman eba hastini bubagra Maharaja Pradut Kishore deborma दो चीज बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं अगर आपने किसी से भी कोई लीडर से भी रुपया देकर आपने किसी ने आपसे रुपया लिया है और कहा है कि मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा टीटीएडीसी में तो आप इमीडिएटली कंप्लेंट कीजिए किसी को 1 रुपया नहीं देना है दूसरा बात है मैं इंश्योर करूंगा कि कोई भी रिश्तेदार एनी रिलेटिव ऑफ ईएम और एमडीसी को ये जॉब नहीं मिलेगा aba haikeno Khumphoi Academy ni teacher recruitment te bebakna joining process no bathagriwi tonna ni bagui sahormani Maharaja Pradut Kishore deborma phiaba wngkha aboni ulta Fasalo Administrative Building ni Conference Hall nogo kaisa koktum pandaringui ADC ni Khumphoi Academy School ni bagui Khorokra phrongnai na harjakmani Patimungo rang puisa kese kereng tei neta mantri rokni nokni borok rokno chakri rijakmani koksil chamungo ADC Rwng Bedekni EM Chitoranjan deborma saka joto procedure no observation khlaimani yagulo no naharjaka Khorokra tutor baksa ke wancho go chung teacher se naharu hinai baksa tet pass khlaijak bo interview rikha phiaba advertisement no rijak tongmani bebak raidano rigino khlaijaka o recruitment hinai tinini korkma ka obose thangnai saltham romoi Khorangma print media tai electronic media rogo TTADC wo rasa je sebuk najakmani education department nogo amonotiyai Khorangma kok silsalai tongka তিনি অমরতি ককিশান আরবানুনাই নরবজত প্রেসি কিসিং শুনুন সমৃদ্ধা তিনি অরচিনি এডিসি নি যতন প্লেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা চিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নাই হাফাং নাই কলমনি ইয়াকারাইব administrative হিসাবে political administration ko saya administrative ko kake sini siu saya to korban hamaya paro tabu ko kha haise joto procedure no observation khlaiye je
100 tutor जों teacher सिनेमिया tutor सेनाव बाक्साके वानसुगो जों teacher नाखनानै ताबुकनि जे रायदाव होंगे teacher नाम होंगे टेट मानजाक पास लायजाक नन्ना और वो साथाई क्लायो बाक्सा टेट पास लायजाक वो इंटरव्यू रखा फियाबा बरक सुंबाई तालसा तालमेनि बारा तंगया स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी साख्लाय रखा टेट पास लायनो लायनाय रखनो बरक सेबुक नासिनाय चाकरी रसिनाय गेसुं और 15,000 17,000 12,000 नि जागाव बरक टेट नि कुबुई जे रेगुलर चाकरी होके बरक 40,000 50,000 माननाय ओ जागाव बरक आप्रुदाय 17,000 12,000 नि चाकरी जों मानला बरक आबार बागै Chini borong bising tet pas kene rokok pangyau borong regular sakri mana thangai belai kaham boksem Chini orang mana rok nama sum Chini ADC wo kaham khlaiai oro rang phai sopaya sum sanman suk manya haifano Khumpuy Academy Tripura wo Vidyajuti जे 100टा स्कूल तमनी और स्कूल नि बिसिंगो काइसा तेके संख्या 20 स्कूल्स जे जतन प्ले गुंगना स्कूल तमने रंग बिसिंगो खुमपुई एकाडेमी काइसा स्कूल अमनि बागै चिनी बरर हाक्साल नि गन्डा छरा कांचनपुर कोयला शहर धर्मनगर करबु बेबाद जे हाक्साल नि बरर इंग्लिश मीडियम फरायनाय मुसुगो आबनो नाहारनो ताकलाय बरकनि नाहारमन मुसुगमाननो जों बखाव तनिवे ताकलाय 1200 स्टूडेंट 1200 स्टूडेंट सुननाखा और 1200 स्टूडेंट नामानी यागो लोनासुम और 100 जन जे ताबो ट्यूटर नामानी आमो नारायण फियाबा 100 ट्यूटर नि ऑफर रजिस्टर बायरल wngmani Patimungo Rwng Bedekni Khoroknwi Officerno Suspend Khlaikha ADC Haphang Aba haikeno swnamjaka kaisa investigation committee Suspend khlaijaknai rok wngkha Nitya Deborma Inspector of School Tei Office Superintendent Mrinal Kanti Deborma जे मात्र आं बाय थांनोखा social media wo register viral wngmani nukhangke ang mo dino kongolpuro thangui dongo nukmani logo ang chini CEO sahib no sarka je obo immediate action na nangka bahekle na immediate action gagai ho je register khata to bo ahaino khiklei tonjaya aro khoroksa kerani khoroksa officer no amoni daitto rijago sabo daitto tong dakti yapri romdi no yang sahoka yapri romani moteno borokno je Khoroknwi officer tomani o Khoroknwi officer je daitto tomani borokno suspension khlaijaka suspension ortho ngakai borok tongkhangkai to inquiry complete nala tabo complete inquiry nai inquiry ngoi je nukjakmani investigation khlaioi departmental proceeding khlai je mani obo रायदानि जे लामा ओ रायदा बिनि लामाथिनो बहिबाय सब दुजना आंखे खरकसानि बुंखाय नित्य देबर्मा इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स तेके संगाखाय आमसिखौ बुंबाय पक्क ए मृणाल कांति देबर्मा आं बिनि डेजिग्नेशन पक्कका खरक ऑफिस सुपरिटेंडेंट खरकसाके ऑफिस सुपरिटेंडेंट खरकसाके इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स सान बरकी सस्पेंड ना सकोस नोटिस सस्पेंशन बसक दं नि सान हे सस्पेंशन सकोस किंतु अबक नैतामबा नर कोइला किसान आं
abono kisa ngokhlain masanai sukruboi masanai khoroksa borokno tani suspension khlai tao bo jodi chair to hangkai bo inquiry khlaipur hangkai ba inquiry claimant jora hangkai je time namono evidence somebody je evidence somebody evidence ro bo boimano bo inquiry process investigation process bo influence claimant প্রভাব claimant Khlaikha kita munai je jeta course of action na tomani o course of action phaji hangya aboni bagai bono poina suspension khlaioi tarpore inquiry check gai inquiry je matro paikha kai bono taisa departmental proceeding onojai department ta kaisa proceeding tomo ain tomo o ain onojai bono tai bono khlaijago sungjago witness ni sabo witness tom sabo nukha abor joto ko khlaioi finally aro kaisa tai bono abor quasi judicial e process ni je eta departmental inquiry ngekai quasi judicial meaning ngekai आधा जुडिशियल पूरा याता ओ प्रोसेस नो अबनी बुंग नो नेनि को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आबनी कैसा बय बतंगो आबनी कैसा रूल बतंगो ओ रूल अनुযায়ী आरनी जे बतंगनी चार्ज ऑफ आर्टिकल जे तंगनी फ्रेम तेजाको आबनी उलो हकै हियरिंग चलु ठीक कोर्ट फाइलिंग चलु आरने डिपार्टमेंटल जे इंक्वायरिंग ऑफिसर तंगो बिनि आसु करते पार तंगो इवन अरेस्ट क्लैरिटी भी जदि वो जदि फाइया तंगा का केबनो ताउ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी निबागै ऑलरेडी चार्ज फ्रेम फेजाका बनो समन रजाका समन बिफान वो फाइया के इंक्वायरिंग अथॉरिटी नि बिनि पावर तंगो बनो अरेस्ट क्लैरिटी ना हरिफानो ओजागा हाजिर क्लैरिटी नगे आसु जरते ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नि जे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जे ऑफिसर बिनि क्षमता दं ओके जों खाख्लायो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन नै आबनो ताहि बनो प्रॉपर एक्शन नाजाकनाय एवं याप्रि साजाकनाय भविष्यत कोनो ऑफिसर कोनो केरानि कोनो स्टाफ अबहाय दाखायतो अबहाय क्लाइमिया अबहाय क्लाइयै हाबो याकै सुंयावै कुबियावै रिन हरका বাইরে ফেনেল বাগে অভাই খাইমিয়া फियाबा किसासो कैंडिडेट दंनो ऑफर रजाकमानि यागलब हाइनो हाय बरकनो ऑफिसर रिंगै ऑफर किफुलैनो हारमानि कक्टमानो तुयै कक्टमा थुमनाय रक बाय सोंजाके आबनो तुयै मुंसा सराय सराय फिरक मुंग्रिलिया एडिसि रंग बेदेकनि ईएम चित्तरंजन देबरमा 100টা অফার সারকমান বিসিङो गनै दुईटा অফার মানে बेग खाइना जाखा बुसुक जरातिखौ ताबो आं कायसे कक सारं जों थाइसिंनि कक साका मेरिट जदि मेरिट नि बिसिंथि जों थांगो बाक्साके वान्स गो जे तावराम दे मेरिट नि मुसा फाइ खपका आं हिनि देमान मेरिट न सकायनि न निना र नना चाकरि क्लारिया ना अब मानिया सुतरां केबा फाइमनो जे ना आं ऑफर माके आं जॉइन फैयाबा निचा ऑफर माने केम जदि जॉइन फैयाफाय तंगले गोबां बरक तंगले आं चाकरि क्लायाखै नोंथां फैनिबा नोंगानो मेरिट तिफा आबंमोन किन्तु आंनो डिप्रेस फैनिया फकुस खालामले आंनो डिप्रेस फैना आनिखौ मदिगत यांते खाकसा फाइसिं खरकनि अफिसारनो सस्पेंड खलाइजाकमानि पाटिमुंनो तुयै एडिसिनि सीईओ सिके जमतिया साका खरकनिनो सस्पेंशन लेटार रजाकमानि लगी लगी शो कस नोटिस ते इंक्वायरी खलायनायनि बागै बो रजाका नोटिस हिनै तासिनो बजे संगमानि घोषणा नायमा खाचिनो ओसिनो कोइनानि जे ना भैया ओ बजे संगमानि जे शो कस नोटिस दे इशू खलायजाक ना सस्पेंशन ऑर्डर ते खलायजा शो कस नोटिस बो इशू खलायजाक बनो प्लस सस्पेंशन ऑर्डर रिजाका प्लस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नो ऑर्डर रिजाका तीनटा ऑर्डर एक लगे नखा बनो सुकस नोटिस इशू खलायजाका बनो एक्सप्लेनेशन खैने निबांगि चांस रजाका प्लस बनो सस्पेंशन खलायजाका फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अगर 3 नंबर होगा बनो इंक्वायरी खैने निबांगि हाई टेक ऑर्डर रजाका अगर वो जे हॉस्टल जे बारे रजा हिंसा जाका
Tabok existing hostel capacity inga 200 for boys and 200 for girls. Tabok sung state government theke 125 boys 125 girls. Sung enhanced maka ADC ni taraf theke sung start khainen naimani je tabo August ni sinin sung hostel chalu khainen naimani kintu abo state government theke je boro sanction khlaiga abo hanke 1st September ni sini inga jong amano ও বিষয়ে जों যারা সিলেকশন নাই আবার जों লিস্ট আউট খাইনে কিন্তু আবার 1st সেপ্টেম্বরनि सिनो बरो हस्टेल हाइबा फियाबा एडिसिनि खुंफै एकाडेमि स्कुलनि बागै खरक रासा फोरोंनाय नाहारजाकमानि पाटिमुंगो रां पुसा केसे केरेंतै नेता मन्त्री रगनि नकनि बरक रगनो चाकरि रिजाकमानि कक्सिल चामुंगो ट्रिटमेंट पाइमानि यागुलो त्रिपुरा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदुत किशोर देबर्मा हास्टेओ किफुलै फाइमानि यागुलो बबा हाइकराक साक्थार मुंग नाहारनो आबा जरानो कक्सानाय खुमुलुंनि सिंनि प्रबिरनि कक्थुम चिन खरां।